بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما ويود دينا يا أبت استاجره وبلر زما بمزدور ونسد لرا إن خير من استاجرتا یقیناً بہتر داغ چان دے چپ مزدورین ستاغ لرا القوی الامین طاقت والا وماندار قالا اوی اغا انی اریدو یقیناً زغوارما ان کیا کا دا چی پنکا درکم تاتا اہدبن تیا یود دوال لننا هاتینی چدادی علا ان پدی خبر باندے تاجرانی چی مزدوری بکی ما سرا ثمانیہ حججا اتکالا فین اتممت عشرن کچرتا پورکڑتا لسو فمن عندکا نداستا دا طرف ندام وما أريد أن أغوالم أن أشك عليك أن أشك داج سختيوكما عليك بتاباندي ستجدني زردچين مومي بمالرا إن شاء الله كچرت أغوالي الله من الصالحين دنيكاننا قال وی موسی علیہ السلام ذالک بینی و بینکا دا پا منزما استا کے وعدہ دا ایم الجلینی کم یوانیٹا قضیتو چی پورا کڑما فلا عدوانا ننشت دے زیادے علیہ پا ما باندیم واللہ علامہ پاغ سبانی نقولو چوائی منگا وکیل زموار دیم فلما قضا موسیٰ اللہ جلا ارکلا چی پورکڑا موسیٰ علیہ السلام نیٹا وسارا روان شو بیالی آل خپل سرا آنسا ویلی دا من جانب توری پا طرف دا کوئی تور بانی نارا نورا قالا ویلی آلی امکسو کور والا اخپلتا امکسو اسار شیم انی آنستو نارا یقینا ماولی دورا لعلی آتیکم منها بخبرن خام غارات لبوکم تاسو تا دا دینا پس خبر باندیم او جزوتن یا پس کروٹا من الناری دورنا لعلکم تستلون دی دا پارش تاسو گرم شئیم